Shikangbaria Shamumbutang Rukshawi, Shalmari Saklajak Rukshawi, Tini September Talni, Chidok Shalmari, Tang Shalo, Dipurono Fiogur Zanai. Mohanpur Subdivision Hezamara Adiblong Bishing, Amsayo, Shantikali, Ashramni, Mutai Nokatal. Shikangbarino Oshal, Chonginazak, Ark Sawino, Juto Jugalemung Pajak te, Homdumni Bishing te, Shantikali, Ashramni, Mutai Nokatal, Fiogur Zanai. Paishopane, Patar Hastini, Eba, Uttar Pradeshni, CM, Eba Montri Okra, Yogi Adityanath, Bonakaribo, Manjanai, Tripura Hasti Hapangni, Montri Te Emily Rock, Shikangbarino, Tangishoika, Emily, Ronji Debroma, MDC, Shotagor Koloi, Shogikia, Hoda Okra, Rogbahino. The Tirini, Tensama Salno, the Doglam Pyogmani, Bukakangitongo, Sine, Tripura Hastini, Montri Bokro, Haitung, or Bishaiton Savoy, Tamurkasanamuso. No Tini or Siddhiswar Ashram, Shantikali Ashram ni, or Tini Kaisa Udbudanunai, Mondir Katal Udbudanunai. Ekai or Uttar Pradesh ni Chief Minister Adityanath or Finance Kokrongo, Tripura Hastini Chief Minister Dr. Manik Saha or Finance Kokrongo, Tai Nini or Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma bo Finance Tomani, but Tini Shopakala Kahni Tomo. Chini Habubagara Maharaja Project Kisudha Burma, no Kobui Kabangma Minister, the Kabangma, Tripura Hastini, MLA, MDC, Emrobo, or Bornobo, or Penanbog invited Mijakani Kanabo, and Pagin Nagibo or Burikapaja, Alcoroma Romina, or Astrom Bayan, Jubaju Congo, Penjakai or Moras, Chini, Chitora, Maras Bayan is from Congo, Hamcharepun, Chimi, and or Payago or Malay, Ebon Jokonte, Gurudev Shantikali, Jokonte, Puila Ashram Kayo Monuo, Sabrumni Mono, Aro Asramo, Tanka, Asamoyo, the Vuta Poloitongo, Ekai Bupendro, the Burma, Borogunesing Ashram, Tanka, Ekai Kununa Kunubabe, or Ashram by Chalpologma Romina, Uncotongo, Kaitinini, or Ashram. Kolomani Chalobo, or Mondir Kolomani Chalobo, Anabo, or Paidi invitation. Avan Bagino Tinituku Musi from a sister or Paisopeka, Kakle Prosu, Borok, Hotani Kabangma, Borok or Paisopeka, Sumaspoti of Paitomo, Eka Kabangma, Taibo, Livono, that are society, Kabangma Mungan, Borok Paitongo, Pungisima, Kiton Solika, Jogo Solitongo, Eka Omtikena, Tinini, or Pandaro, Musangan, Kakla. Emne Tabu Tripura Hastibo, Shantikali Ashram, Kaibasuk, Dorate, Obahaka, Kotorku, Kaijaka, Sadimansa. Overall, Asakla and Sanya, Kakisu, Kabanga Ashram, Obani Bisingo, Tongo, and Omorpuro, Joton, Nisai, Kotora, Kacha, Ashram, Santikalani, Airporaka, Borakata, Chasu, Tongo, the Kwaibo, Kabanga, Podovil Block, Neandara, Kabanga, Tonga, Santikari, Ashram, Sarati Prabusik, Abran, Tanito Tokuri, Toba Kabanga, Zagastrom, Tongo, Buraka, Tongo, the Kakai, or Ashram, Kaisa, Bosiston, Kamo. Je o asraba kabang ma onat cerai cara kuma bukaro puri rimaya busarona barno or tonewo tiri puri rimo sari jago ka abno travel department hote bor sol dikamana engka kabang ma haganang maya ganang Hatar Hastani bo China Haster Ponako o Mondira Kabang Subai Tongo amte aikena bayre ni Gujaratni bo ora kaisa ko coastal Tanger jaka building Tanger ja kotor ma khlai kisudin nagabo bo udbudan ha o udbudan bana invite ka ngaro bo pacha kamoti kena Shantikali Ashram tabo chol hui tongo ni sarati ka Dambusuni Zara Sapena, Mundir. Or Tabuk Jazz in Kanamani Mote, Sidul Moteka Barton Chuma, and Yakai would put in Chief Minister of Paisopana, the Prahastan Chief Minister would be Kisas or Paisopana and Kaklay. Maximum Chini Ozamar of Samaspoti of Paisopay because Hogan Asu Kabora, Bikakai Sinkaklayo, Barata, Sarah Barton Bisingano, or an Ulonustan, I was Sanjagan and Kaklay. I mean, Ogunogal, Munibus Mode. সংস্কৃতি আমি এই প্রোগ্রামে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি বড় আনন্দিত হইলাম যা দেখছি যে আয়োজন যে করা হয়েছে খুব সুন্দর হয়েছে খুব সুস্থভাবে যেন করা হয় এটা কামনা করি ত্রিপুরা রাজ্যতে বিভিন্ন জায়গাতে শান্তিকালী আশ্রমে এইভাবে উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে এই উদ্যোগটা খুব ভালো যে পড়াশোনা করতে আসে না মা বাবা নেই পড়াশোনা করে শান্তিকালী আশ্রমের উদ্যোগ থেকে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন স্যার এই উদ্যোগটা খুব ভালো
आपने नाम देवदास सिंह जे तिनि प्रोग्रामो सान्तिकालि ताबुक आश्रम फियक जानानै बखाक थाङि दं ताइ स्राबसानि आगोलनो दगलाम फियक रोजानाय अ बिसयतन साबै तामरो थानमो जों बाहेराव मा दं तिब्रा हासेवा अबाहागे गोरों थायो सान्तिकालिनि आश्रम दं लाइकेनो अबचिनि बागै काहको जे तिनि आम चायो मा सान्तिकालिनि काइसा आश्रम ओ आश्रमनि बिथिंखै अजे मा सिद्धेश्वरी मन्दिर इनि दगलाम फियजना थांतोमोनि अबचिन तिरफरानि काइसा इतिहास शान्तिकाली सेवा आश्रम सारा तिरफ्रावनो दंगो चिकन खै जों साइमानो याबा इनि चिनि अ तिरफ्रानि पुइला शान्तिकाली सेवा आश्रमनि बिथिंखै मा सिद्धेश्वरी मन्दिर उद्बोधन खाइजमानि अब काइसा चिनि बागै बेलाखिनि इतिहास एवं आबनि साथे साथे चिनि कालचारेल चिनि ट्रेडिशन चिनि जे सिरिसिटिनि चिनि ट्रेडिशन न मुथाङै नारना बागै अ जागा बेद विद्यालय आहनै अबनि दगलाम बहायनो फेवना थांदोङो दिनि आबनि फाउन्डेशन स्टुन लें खाइजनाय आबनि यागुलो बनि बागै प्रसेसिंग जेंनाय काजै चिनि कालचार चिनि ट्रेडिशन मुथाङै नार थानि अब भबिष्यत चिनि बागै बेलाय केनो गाहाम नंनाय बनि बागै आं खादुंजाक आं निमन्त्रण मांखा अ जागा फाइना बागै एवं आं तिनि भाग्यवान जे तिनि महाय पान्दा कटर आं अ जागा फाइ मानजा फाइनानि एकटा सुरुग मांखा हामबाय।